रॉन्ग टर्न की पहली फिल्म 2003 में आई और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फिल्म की स्टोरी एलन बी मैक्लोरी ने लिखी और रॉब शिम्ट ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म इतनी मशहूर हो गई कि प्रोड्यूसर 2007 में इसका पार्ट 2 ले आया और इसके बाद लाइन लग गई। 2009 में पार्ट 3 आया, 2011 में पार्ट 4, 2012 में पार्ट 5, 2014 में पार्ट 6 और 2021 में पार्ट 7 और ये सिलसिला अभी तक जारी है। रॉन्ग टर्न की कहानी बहुत सादी है। दुनिया में हमारे दाएं-बाएं मौत की बेशुमार वादियाँ हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक खौफनाक अज़ाब इंसानों का इंतज़ार कर रहा है। हम ज़िंदगी में मामूल का सफ़र करते-करते एक रॉन्ग टर्न लेते हैं और फिर मौत की इन वादियों में जा गिरते हैं, जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस फ़िल्म के किरदारों के साथ भी यही होता है। ये रॉन्ग टर्न लेते हैं और इसके बाद अज़ाब का शिकार हो जाते हैं। मैंने 2005 में पहली बार ये फ़िल्म देखी थी और ये सबक सीखा था, ज़िंदगी गुजारने का शानदार तरीका सिराते मुस्तकीम है और इंसान को कोशिश करनी चाहिए ये किसी कीमत पर इस रास्ते से ना हटे, क्योंकि कोई एक रॉन्ग टर्न उसे किसी ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। हमारी कौमी ज़िंदगी में भी 2014 में एक रॉन्ग टर्न आया था और ये रॉन्ग टर्न मुल्क को एक ऐसी दलदल में ले आया जिससे निकलते निकलते हम मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं। रियासत एक कदम उठाती है और इसके बाद बड़े फ़ख्र से दावा करती है हम और मुल्क बहरान से निकल आए हैं। लेकिन अगले दिन मालूम होता है वो कदम हमें मंजिल से मज़ीद कई किलोमीटर दूर ले जा चुका है। हमें आज मानना होगा 2014 हमारी कौमी ज़िंदगी का मनहूस तरीन साल था। उसकी नहुसत 10 साल गुजरने के बाद भी आज तक कायम है और सरे-दस्त इसके टलने के आसार नज़र नहीं आ रहे और इसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। ये मुल्क रोज़-बरोज़ डूबता चला जा रहा है। मैं इमरान खान का फ़ैन था और मैं आज भी उसका फ़ैन हूँ। इस शख्स ने जेल काट कर सबके दावों पर पानी फेर दिया। ये बयानियाँ बनाने का भी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा माहिर है। ये वन मैन आर्मी भी है। ये अकेला पूरी पार्टी है और लोग उससे बेतहाशा मोहब्बत भी करते हैं। हमें उसकी ये खूबियाँ बहरहाल मानना होंगी। लेकिन उसकी 2 ख़ामियों ने इस और मुल्क दोनों का जनाज़ा निकाल दिया और वो 2 ख़ामियाँ हैं बेतहाशा ज़िद और इंतहाई बुरी टीम। ये वो 2 ख़ामियाँ हैं जिन्होंने बानी के साथ-साथ मुल्क का इंजर-पिंजर भी हिला दिया। आप खान की ज़िद का कमाल देखिए, ये इस रियासत के साथ लड़ रहा है, जो अगर ये जंग हार जाती है, तो फिर ये इस काबिल नहीं रहेगी जिस पर इमरान खान हुकूमत कर सके। ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी नहीं और अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खान इस हकीकत का इदराक ही नहीं कर रहा। दूसरा, आप दुनिया जहान के शानदार लोग इसके सामने खड़े कर दें, लेकिन ये इन सब को चीर कर सीधा किसी उस्मान बुज़दार या महमूद खान पर गिरेगा और फिर अपनी सारी तवानाइयाँ इसे वसीम अकरम प्लस बनाने में सर्फ़ कर देगा। लेकिन जिस तरह ख्वाजा सरा साहिब औलाद नहीं हो सकते, बिल्कुल उसी तरह उस्मान बुज़दार आखिर में उस्मान बुज़दार और महमूद खान ही रहते हैं। मगर आज हमें यह भी मानना होगा, ये दोनों ख़ामियाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, यानी इंतहाई ज़िद और बुरी टीम की सिलेक्शन। मसलन मियाँ नवाज शरीफ 2014 में ठीक काम कर रहे थे। हुकूमत ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और सी पैक के जरिए मुआशी रिवाइवल भी हो रहा था। लेकिन चंद लोगों की जिद आड़े आई और उन्होंने चलते हुए मुल्क को रॉन्ग टर्न की तरफ धकेल दिया और खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इनका दावा था 10 लाख लोग लाहौर से निकलेंगे, जिनमें लाख मोटरसाइकिल होंगे, लेकिन ये दावा बुरी तरह नाकाम हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद लाहौर से 10,000 लोग भी नहीं निकले और वो भी गोजरांवाला तक पहुँचते-पहुँचते तहलील हो गए। एस्टेब्लिशमेंट अगर उस वक़्त खान साहब की मैनेजमेंट स्किल और टीम मेकिंग की सलाहियत का अंदाज़ा कर लेती, तो आज शायद सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जब इंसान की मत मारी जाती है, तो फिर उसे सामने पड़ी चीज़ें भी दिखाई नहीं देती। लिहाज़ा हमारे भाई लोग इसे खान की नातजुर्बाकारी और सादगी समझ बैठे। खान ने बाद-ए-ज़ात इस्लामाबाद में 126 दिन धरना दिया। इस धरने के खाने तक का बंदोबस्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम करते थे। धरने के लिए बिजली का इंतज़ाम भी आपारा से होता था। एस्टेब्लिशमेंट को उस वक़्त भी अंदाज़ा नहीं हुआ जो शख्स ये छोटा-सा टास्क पूरा नहीं कर सकता, वो कल अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो उसके कपड़े तक हमें ड्राई क्लीन करना पड़ेंगे। हम पहले उसे कुर्सी पर बिठाएँगे, फिर इस कुर्सी की हिफाज़त करेंगे, फिर हुकूमत चलाएँगे और आखिर में उससे बेइज़्ज़ती भी कराएँगे। चुनांचे एस्टेब्लिशमेंट की खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ज़िद ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पंजाबी का बड़ा शानदार मुहावरा है, नानी की शादी कराई बुरा किया और शादी के बाद नानी की तलाक करा दी, ये उससे भी बुरा किया।
خان کو زبردستی وزیر اعظم بنوانے کی کوشش نانی کا نکاح تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ خان کو ابھی میچور ہونے دیتی، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا اور 2018 میں نہ صحیح تو 2024 میں وزیر اعظم بن جاتا۔ اس دوران یہ کم از کم تجربہ کار تو ہو جاتا۔ کے پی میں اس کی حکومت بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جلد بازی اور ضد رانگ ٹرن ثابت ہوئی۔ چلیں، اگر ہم نے یہ رانگ ٹرن لے لیا تھا تو پھر ہم نانی کی طلاق تو نہ کراتے۔ خان 2022 میں غیر مقبول ہو چکا تھا اور اس کی حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ آپ نے جنرل فیض حمید کا سہارا کھینچ لیا تھا، یہ کافی تھا۔ خان کی حکومت اس کے بعد چند ماہ کا کھیل تھی، آپ یہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت دوبارہ ضد کا مظاہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر مردہ خان دیو بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نانی کے نکاح کے بعد کی صورتحال نکاح سے پہلے کی صورتحال سے زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ریاست اب ایک سوراخ بند کرتی ہے تو پہلے سے بڑا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بند کر دیا جاتا ہے تو چند فٹ کے فاصلے پر اس سے بھی بڑا سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ عدلیہ کے تازہ ترین ایشو کو لے لیجئے۔ حکومت اور ریاست نے مل کر بڑی مشکل سے دن رات ایک کر کے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا۔ یہ سوراخ بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ چنانچہ حکومت نے پہلے 2 ایڈ ہاک ججز تعینات کر دیے، جس کے بعد ججز کی تعداد 10 ہو گئی۔ حکومت کا خیال تھا کہ ہائی کورٹ میں اب بیلنس آ جائے گا، لیکن یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ چنانچہ پھر حکومت 3 ہائی کورٹ سے 3 ججز اسلام آباد لانے پر مجبور ہو گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور، جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ یہ تینوں ججز اسلام آباد آ چکے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف وکلاء نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں اور ان ججوں کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بحران ٹالنے کے لیے ریاست کو کتنے نئے بحرانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عدلیہ کی فارمیشن میں یہ تبدیلی ملک میں انصاف کا مزید جنازہ نکال دے گی۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اس کا احترام اور وقار دونوں مٹی میں مل چکے ہیں، اور اس میں ججز کا قصور بھی ہے۔ جج صاحبان جب اپنے منصب سے اتر کر کسی سیاسی جماعت کے معاون بن جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا، اور وہ نکلا۔ لیکن رہی صحیح کسر حکومت اور ریاست نے بھی پوری کر دی۔ اس نے 2 گھونسلے توڑنے کے لیے پورے محل کو آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کے بعد اب ہائی کورٹس کی باری ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، عین ممکن ہے ہم ان کے ذریعے بانی کو مزید 2-4 سال جیل میں رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس مصنوعی سسٹم کو بھی مزید چند برس دھکا دے لیں، لیکن اس عمل کے دوران ملک کا عدل کا نظام کہاں کھڑا ہوگا؟ آج وہ ججز جو کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل جب انہیں کوئی اشارہ کرے گا تو یہ کیا کیا نہیں کریں گے۔ ہمیں ماننا ہوگا ہم نے ایک اور رانگ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ رانگ ٹرن ہمیں اس وادی میں لے جائے گا جہاں بے انصافی اور ظلم کے ذوبیز دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ہماری طرف دیکھ کر بار بار پوچھ رہے ہیں، اگر کل تم لوگوں کو انصاف کی ضرورت پڑ گئی تو تم کس عدالت میں جاؤ گے اور کس جج سے اپنا حق مانگو گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، کل اگر صدر زرداری اور میاں شہباز شریف کو انصاف چاہیے ہوگا تو کیا یہ عدالتیں اور یہ جج انہیں انصاف دے سکیں گے؟ اور اگر انصاف کی ضرورت کسی جنرل کو پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رانگ ٹرن کا نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے۔